Hai semua anak-anak, selamat datang ke video sekolah minggu. Sebelum kita berlabur, aram kita bersamping. Aram kita, kunci jari kita, tutup mata, ngau tunduk kepala kita. Kita bersamping. Tuhan, terima kasih. Hidup Engkau sebut baru diberi nuansa itu. Kami minta ampun ke tegal semua penyalah kami, Tuhan. Tuhan, kami minta nuan iriang kami, maya kami belagu, Engkau belajar dari buku dosa itu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersampi. Amin. Anak-anak, aram kita belagu. Sarito kita dekat belajar setiap lagu. Lagu Be Careful Little Eyes What You See. Artinya, hati-hati mata kita, untuk dipedak mata kita. Aram kita belajar lagu tu. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you go. Aram anak-anak kita sertai sampai nyebut sampai diajar Tuhan Yesus. Apa kami di surga, kudus meh nama nuan. Datai meh perintah nuan, nyadi meh penekat nuan di dunia tu baka alam surga. Beri ke kami sehari tu umbas pemakai kami. Ampun penyalah kami, baka kami ngampun orang kesalah Engkau kami. Anang mai kami ngagai penguji, tang lepas ke kami hari penyai. Lawan nuan empu perintah, Engkau kuasa, Engkau mulia, datai ke belama-lamanya. Amin. Anak-anak, sarito aku bisik sitik cerita pasal siko anak miat ke bernama Umpi. Ketuk cerita ya. Siko anak miat ke bernama Umpi baru pulai hari main engkau kawan-kawan. Umpi main hari pulai sekolah sampai hari dekat malam. Inai Umpi nanya ke ia, maya ya pulai ke rumah. Umpi, udah tembok kejar rumah dek. Pergilah nurun sekolah dek. Saut Umpi, udah mak. Tang kebendar ya, Umpi bedau gakak kejar rumah. Ketegal ia main sehari-hari. Inaya nak percaya ke Umpi. Inaya lalu buka beg sekolah Umpi, ngecik bub-bub sekolah ya. Ko inai Umpi, apa Umpi?
Nama buat tu agi kusung. Dek anak ngemulak ke aku Apu ngagak dulu kerja rumah dek tu. Udah tembok baru dah boleh tindak. Umpi ngagak kerja rumah, engkau sabar ketegal kelalu mayuh bedau digagak ya. Malamnya Umpi tinduk pukul 12:30 malam. Udah utainya nyadi, Umpi lalu nyadi siko anak miat keraji. Nama penyalah digagak Umpi ditok. Ia mula keina ya. Ia mula madeh ya udah ngagak kerja rumah. Dan kebendar ya, ia bedau gagak. Nya ngasuh inaya ringat kaya. Halo ngasuh ya, ngukum ya, ngagak kerja rumah datai ke tengah malam. Jadi sarito kita dekat belajar pasal Anang Bula. Baka Ananias ngau Sapira. Siapa Ananias ngau Sapira tau? Setelah itu laki bini. Cerita tu diambil dari Bab Kudus. Jadi, sarito kita belajar dari surat pasal kerja Rasul bagi 5 ayat 1 datai ke 11. Pasal Ananias engkau Sapira. Dan sebenarnya aram kita medak nama ayat mas kita sarito. Ayat mas sarito diambil dari adat Lewi bagi 19 ayat 11. Ketok bunyinya, Anang ngencuri, tau ke nipu, tau ke pula. Sekali nak kita baca sama-sama. Anang ngencuri, tau ke nipu, tau ke pula. Adat Lewi bagi 19 ayat 11. Aram kita ningal cerita Ananias engkau Sapira. Penguda Jesus niki ke surga. Mayuh orang Arab ke Jesus ketagal, bala rasul berkongsi ke pasal Jesus. Sidak ke Arab nadai siko suntuk utai, laban sidak ke bisik tanah, tau ke rumah, nyual utainya, lalu mai, lalu ngengkeh ke rega utainya semak kaki sidak rasul. Lalu duitnya disadung, ngagai bala sidak, nitih ke guna sidak siko-siko. Tang siko lelaki ke bernama Ananias, engkau bini ya Sapira, nyual sebidang tanah. Ari awum seduai melaki bini, ia naruh sebagi. Ari duitnya, sebahagian dari duitnya, mai tedak atau kebaki duitnya, lalu ngengkeh ke duitnya semak kaki sidak rasul. Peter lalu nanya ia, Ananias, nama kebuah sitan udah ngasuh nuan bulak ke Roh Kudus, lalu ngasuh nuan naruh sebagi ari rega tanahnya. Lebuh tanahnya apin dijual, tanahnya endang git nuan ukainda. Lalu lebuh tanahnya udah dijual, duitnya endang sembarang kok nuan engkau. Kainda? Nya alai, nama kebuah nuan berunding dekat ngereja utai tu dalam hati nuan. Nuan ukai ngemulak ke kami, tang ngemulak ke Allah Ta'ala. Lebuah Ananias ninga jakuknya ia rebah, lalu mati. Semua orang keninga perkaranya belak takut makiang. Bala orang kebujang datai, mungkus bangkai ia, ngesan ia keluar, lalu ngubur ke ia. Kira 3 jam udah bekaunya, bini ya, ianya Sapira, tamak nak nemu utai ti udah nyadi. Peter lalu nanya ia, padah ke ngagai aku? Kati tu semua rega tanah ti dijual seduai laki nuan. Ia lalu nyaut, au, nyak me rega ya. Peter lalu berjakuk ngagai ia, nama kebuah seduai bersetuju dekat nguji roh Tuhan. Dinga nuan,
Orang ke udah ngubur ke laki Nuan bisik berdiri di muar pintu. Lalu sidak dekat ngesan Nuan pansut. Terkalaknya ia lalu rebah semak kaki Peter lalu mati. Lebuh sidak ke bujang tamak lalu nemu ia udah mati. Sidak lalu ngesan ia keluar lalu ngubur ke ia ngimbai laki ia. Semua raban eklesia, engkau semua orang keninga pasal perkaranya. Lalu balat amat takut. Kesatu, siapa mula tahu kenipu dalam ceritanya tadi? Ananias engkau Sapira. Ananias engkau Sapira tu laki bini. Kedua, bakani Ananias engkau Sapira nipu? Sedua yang ngemulak ke Tuhan. Tekala sedua yang madah udah beri semua duit rega tanah ti dijual. Dan kebendarnya sedua yang beri sebagi aja. Maya Peter nanya perkara sebenar. Sedua yang sama-sama bulak. Sedua yang bulak ke Allah Ta'ala. Bulak ke Roh Kudus. Bakani Peter nemu Ananias engkau Sapira nipu. Peter penuh engkau Roh Kudus, uliah kuasa Roh Kudus, uliah nemu sedua bulak. Keempat, nama penyadi Ananias engkau Sapira udah ditemu bulak ngagai Tuhan engkau Roh Kudus. Sedua rebah lalu mati terkalaknya. Jadi anak-anak, nama perkara penting di belajar kita hari itu. 1. Anang mula. Anang bulak. Kita berdosa nanti kita bulak atau kenipu. Kedua, isi hukum nanti kita bulak, nanti kita nipu, nanti kita berdosa. Contoh pertama tadi umpi. Dihukum. Gagak kerja rumah ya sampai 12:30 malam. Lamanya mula ke inaya. Ya mula. Ananias engkau Sapira. Mati. Ketegal mula. Ketegal berdosa. Balat lagi. Sedua yang mati ketegal berdosa. Ketegal bulak. Jadi ingat, anang bulak. Anang bulak siapa-siapa. Abai inai, kau ke cigu kita, kemat menyadik kita, kawan kita. Nak tahu bulak. Banyak berdosa. Jadi, haram kita mendak ayat mas kita minggu tu. Adat Lewi bagi 19 ayat 11. Anang ngencuri, tau ke nipu, tau ke bulak. Anang ngencuri, tau ke nipu, tau ke bulak. Anak-anak, haram kita nutup tak pelajar kita ngau sampi. Kunci jari kita, tutup mata, lalu tunduk kepala kita. Allah Ta'ala apa itu di surga. Terima kasih. Udah ngingat ke kami, hendak tahu bulak, hendak tahu nipu. Kami minta ampun Tuhan, ketegal kami mancal, selalu ngagak salah, berdosa. Dan kami percaya, ketegal darah Yesus bak kayu regang, kami diberesi, kami diampun. Tuhan, nolong engkau ngiring kami jadi anak ti maneh. Selalu ngasih ka jakuk nuan. Dalam nama Yesus kami bersampi. Amin. Oh, be careful, little eyes, what you see. Oh, be careful, little eyes, what you see. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little eyes, what you see.
Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little ears, what you hear. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little ears, what you hear. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little mouth, what you say. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little mouth, what you say. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little hands, what you do. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little hands, what you do. Oh, be careful, little feet, where you go. Oh, be careful, little feet, where you go. For the Father up above is looking down in love. Oh, be careful, little feet, where you